भूषण पत्र पका देखा 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 ଏବେ ରେଡ଼ି ହେଲା ଖଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ୍ବ ଖଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ ନିଅ କାଢ଼ା ଯାଉ କାଢ଼ା ଆମ୍ବ ଖଟା ହବ ରୋଜିନାନୀ ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ତୋଳିକି ଗଛରୁ ଦୁଇଟା ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ତୋଳିକି ଆଣିଲେ ଆମ୍ବ ଖଟା ବସିବ ଟିକେ ଅଦା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ବାଡ଼ି ଦିଅ ବାଡ଼େଇ ଖଟା ଟିକେ କରିବା ଆଜି ଆମ୍ବ ଖଟା ଲୋକ ଦେଖିବେ ଖଟା ହବ ମିଶ୍ରା ନା ଅଦା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ବାଡ଼ଉଛନ୍ତି ଅଦା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଦେଶୀ ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର দিয়ে ଆମ୍ବଟା ଛାଣିଦିଆ ଭଲ ଚକଟି ଦିଅ ଭଲ ପୁରା ପରିଷ୍କାର ଧୋଇଦିଆ ଖଟାଟା ବଢ଼ିଆ ହେବ ଛାଣ ହେଇଗଲା ଦେଇଦିଅ ସବୁ ପୁରା ଅଦା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ବାଡ଼ିଆ ହେଇଛି ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ଟିକେ ଦେଇଦିଆ ପୁରା ଦେଶୀ ଫ୍ରେଶ୍ ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ସୋରିଷଟା ପାନମଧୁରୀଟା ଆଗ ଭାଜିଦିଏ हाँ कौन आमर राइस ब्रांड हाँ दिया 5 किलो आंब को 200 ग्राम तेल ये अच्छी आमर शुखला लंका फुटण हेंगू जीरा गुंड धनिया गुंड हल्दी गुंड मार देखो यहाँ हूँ मुख्य छोकटा 5 किलो आंबर रेसिपी ये सब 50 बेसी नहीं सब 50 हाँ हाँ अल्प अल्प जिते कम दब मसला जिते कम तो भल हल्दी लंका गुंड काश्मीर दरकार नहीं हाँ बस हल्दी हल्दी चीनी 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 आना पाक समस्त गुड़ पाक करती आमर यहाँ चीनी पाक हाँ कटा खाଇବା पका चीनी चीनी 2 किलो खंड दिया बस 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 पूरा भल चीनीटा मेल्ट हो गले पाक हो गले आंब पड़ो देखो चीनीटा जिते मेल्ट हम से कलर आस देखो कि कलर आसगला काश्मीर जमा देवे खाली लंका गुंड कंचा लंका अदा छेचा देखो के कलर बढ़िया कलर आसला एमती पाग है आंबटा पकेबे आगे भल पाग हो देखो पागटा ए गला रेडी आंबटा पका भाई आंब पका 5 किलो आंब को 2 किलो चीनी केते बढ़िया कलर है देखो तापर आ गोटे भिडियो आप देखिए खीरीटा केमती होती आम तो राबिड़ खीरी तथापि देखेबी आना दिए कस्तूरी मेथी मारा ओ एक लिंब पत्र कस्तूरी मेथी लिंब पत्र लोक पकईदेवे मुठा पकईदेवे फाइनाल।